네, 반갑습니다. 애터미를 만나서 Senang 제 bertemu Anda 인생의 semua. 역사를 Bertemu dengan Atomi, saya menulis sejarah kehidupan saya yang baru. 네, 정말 많은 분들이 오셨는데요. Banyak bertemu orang-orang hari ini, saya senang sekali. Saya di bulan 3 ini datang ke sini. Udaranya hangat, hati saya pun sangat senang. Dan juga banyak anggota dari luar negeri. Saya rasanya luar biasa sekali tahun ini. Bagaimana? Apakah Anda juga merasa demikian? Banyak leader dari China. Banyak partner saya juga dari China. Apa kabar semuanya? Saya cinta Anda semua. Saya senang sekali bertemu dengan Anda semua. Saya hari ini akan membicarakan mengenai sistem penghasilan pasif. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Sebelum saya bertemu Atomi, saya bekerja di kantor hukum. Waktu itu saya mendapatkan uang 30 juta rupiah sebulan. Jadi saya mengurus surat-surat lah tentang pembelian rumah dan lain sebagainya. Penghasilan saya sebenarnya luar biasa, tidak kecil ya waktu itu. Kalau saya terus seperti ini, saya bisa nggak perlu khawatir masa tua saya. Jadi saya bekerja sungguh-sungguh selama 10 tahun. Tapi penghasilan saya tiap bulan menghilang. Kenapa menghilang? Karena munculnya internet. Kalau gitu 10 tahun ke depan lagi pekerjaan saya ini semakin lama semakin berkurang ya. Jadi saya ingin cari pekerjaan lain yang bisa saya lakukan mengikuti zaman. Akhirnya saya mulai kerja asuransi, terus saya menjadi pemilik rumah, tanah, dan kemudian saya juga ingin memiliki karir saya sendiri. Jadi saya bekerja sungguh-sungguh selama beberapa tahun. Tapi menjadi agen asuransi seperti dikejar-kejar target tiap bulan. Jadi saya rasanya stres sekali. Kemudian saat saya ingin berhenti saja, saya mengenal Atomi dari salah satu customer asuransi saya. Dia kasih tahu saya tentang sikat gigi dan pasta gigi Atomi. Saya coba untuk pakai produknya dan saya coba memperkenalkan produk Atomi kepada teman-teman lingkungan saya. Dan tiba-tiba di rekening saya dapat uang. Bulan depannya dapat lagi. Bulan depannya dapat lagi. Kemudian bulan-bulan selanjutnya uangnya masuk lebih dari 2 kali, 3 kali setiap bulan. Dan saya mulai penasaran apa ini. Dan saya pun menghadiri ke acara Sukses Academy 2 hari 1 malam. Waktu itu acaranya dari pagi sampai malam saya mendengar pengajaran dari CEO Pak Han Gil seharian. Terus saya mendengar tentang skenario kehidupan dan isi tentang kehidupan yang seimbang. Apakah Anda semua bisa ikuti saya? Hidup dengan baik, mencintai, belajar, berkontribusi dalam lingkungan. Nah, saya mempelajari ini, memiliki rumah bagus, memiliki mobil bagus, memberikan uang hidup bagi orang tua, bukan sekedar uang jajan.
결혼 자금을 줄 수 있는 그런 이모가 되고 힘내라고만 하지 말고 Saya bisa menjadi 남편에게 차도 tante 사줄 수 yang 있는 membantu 멋진 ponakan 아내가 saya 되라고 menikah. 하시는 강의를 Bukan 들으면서 menjadi orang yang hanya mengucapkan semangat kepada orang lain, tetapi bisa memberi bantuan kepada orang lain. 인생이 태어나서 우리가 Saya mendengar 돈을 itu, 어떻게 벌어야 되고 saya 또 menjadi 어떻게 써야 되며 seperti 우리가 terbangun, 죽을 때 dan 어떻게 saya 여한 jadi 없는 berpikir 인생을 살아야 bagaimana 되는지에 bisa 대해서를 menghasilkan uang 강의를 seperti itu. 하시는데요. 정말 Itulah 너무나 yang saya 감동을 pelajari 받았습니다. dari pengajaran 그리고 그 CEO Pak 길로 Han Gil, dan saya 저 benar-benar 길을 terharu. 애터미를 집중 몰입해서 뛰기 시작했습니다. Jadi saya mulai 그렇게 berlari, 열정적으로 뛰다 보니까요. membuat mimpi 1년이 dan ingin 되니까요. mencapai 한 mimpi 200만 dalam 원의 Atomi. 소득이 되더라고요. Dalam 그리고 waktu berapa 400만 tahun 원, saja, 그리고 800만 원, pendapatan saya 그리고 semakin 1,600만 bertambah. 원. Dari 지금 berapa 현재 ratus 월 ribu, 2천만 원 berapa 이상의 연봉, juta, 2년 sampai berapa 이상 puluh juta. 로얄 리더스 Dan saya 클럽에 sekarang 들어오게 mendapatkan 되었습니다. penghasilan lebih dari 2 miliar 감사합니다. per tahun sebagai 네, Royal 제가 Leader. 좋았을까요? Apakah 엄청 saya 좋았을까요? senang atau sangat 네, senang? 엄청 좋았습니다. Ya, saya sangat 네, senang. 매주 주급으로 돈이 들어오고요. Setiap minggu 직급 uang 수당도 masuk. 한 달에 2번이 들어오고 1 bulan 그렇게 masuk 한 달에 uang 2 kali. 주급과 보너스로 해서 Belum lagi 직급 ada 수당을 해서 bonus. 6번에서 7번의 수당을 6, 받았습니다. 7 kali saya dapat uang masuk 이렇게 tiap bulan. 수당을 받다 보니까요. Mendapat 너무 uang 좋은 seperti ini 거예요. 혹시 부러우신가요? sangat luar biasa. Apakah kalian semua iri kepada saya? 너무 잘 오셨습니다. Nah, kalau kalian iri 여러분도 kepada saya, 그렇게 berarti 되실 수 있습니다. kalian datang ke sini adalah hal yang sangat benar. 네, 제가 애터미를 선택했던 이유가 있습니다. Alasan saya memilih 저 Atomi. 기존에 법무사 사무실 일을 했고요. Waktu saya 또 kerja di 공무원에서 kantor 영업을 hukum, 네, 이 일을 하지 않으면 수입이 pekerjaan 나오지 saya 않는 ini, 일이었습니다. kalau saya tidak bekerja, saya tidak punya 애터미의 penghasilan. 시스템 소득을 듣고 나니까 우와, Tapi 이거 di 내가 Atomi, 열심히 하면 kalau saya 가능할 수 berusaha 있겠다라는 sekarang, 생각이 berusaha 들었습니다. dengan keras 그래서 sekarang, 사실은 nanti saya 소식을 tidak perlu bekerja 저와 pun 함께 saya tetap 근무하는 bisa berpenghasilan. 사무실들에게 전달을 하기 시작했습니다. Maka saya mulai 그랬더니요, menyampaikan ini kepada 동회사 lingkungan saya. 언니들이 뭐라고 하냐면요, 너나 하래요. Awalnya teman-teman saya bilang, kamu aja lah yang kerjain. Tapi setelah berapa tahun saya jalani, 언니들은 이 애터미가 그냥 단순히 다단계구나라고 생각한 거 아닌가 싶습니다. mungkin teman-teman saya waktu itu hanya berpikir Atomi itu hanya sekedar multi level. Padahal Atomi itu bukan sekedar MLM ya. 하는 사업이 있지 않을까라는 Atomi itu 생각을 adalah 해봤습니다. perusahaan jual beli, 저희는 perusahaan 하는 distribusi. 사업이 아닙니다. 마트를 체인지해서 그 마트의 Jadi 제품을 sama seperti supermarket, 온라인으로 쇼핑하는 seperti 쇼핑몰입니다. shopping mall, online shopping mall, itu adalah yang dijalankan oleh Atomi. 소비가 소득이 되게 해서 이득을 챙겨가는 Bedanya 일인데요. adalah kalau 정말 kita 이 일을 berbelanja di 알려주고 supermarket, 싶을 때 kita kan 듣지는 tidak dapat 않는 penghasilan. Tapi kalau 그런데 kita 오늘 belanja 오신 di Atomi, 여러분들은 kita dapat 이렇게 penghasilan. 애터미의 Nah, 시스템 kepada Anda semua 소득을 yang datang ke 알아보고 sini, 오셨고, kalian 혹시 오늘 datang kemari 오셔서 untuk mencari 사업을 tahu 하든 tentang 안 bisnis 하든 Atomi. 이곳에 오신 여러분들은 이미 Kepada 성공자이십니다. Anda semua 네. sudah sukses dengan datang 네, kemari. 박수 쳐주신 Ya, 분들은 beri, 더 빠르게 kalau Anda yang 성공하실 tepuk 겁니다. tangan, kalian akan lebih 네, cepat menjadi 감사합니다. sukses ya. 네, 우리는 살아가면 돈이 Kita 계속 semakin 지속적으로 berjalan, 필요합니다. semakin lama semakin 그렇죠. membutuhkan uang. 많은 돈이 필요할 텐데요. Semakin banyak uang yang 소득을 kita 얻는 perlukan. 데는 두 가지의 일하는 방법이 있습니다. Ada 2 cara untuk mendapatkan uang. 우리가 직장 생활을 하거나 자영업을 하거나 이런 Kita 일들은 hidup bekerja 노동소득에 menjadi 속합니다. pegawai 이 atau kita 노동소득에 sebagai 속한 pengusaha. 사람들은 한 달에 300만 원에서 700만 Bekerja 원을 버는 dengan orang, kira-kira 노동소득에 penghasilan 적은, kita 30 노동소득자이신데요. sampai 40 juta. 이 노동소득에 해당하는 분들은 거의 저희와 함께하는 여기 계신 분들과 마찬가지로 한 95%가 되지 않을까 싶습니다. Mungkin 95% 그런데, orang bekerja sebagai 두 pegawai. 번째로 Kemudian 있는, yang kedua, 소득을 하는 방법은요. 일론 머스크 같은 사업가나 워런 pengusaha 버핏처럼 투자자 같은 atau 그런 investor. 사람들을 시스템 소득자라고 합니다. 이런 시스템 소득자는요. 한 5% 정도 해당하는데요. 5% orang menjadi investor atau pengusaha. 시간을 투여하지만
Orang-orang ini membuat sistem dan bekerja keras dalam sistem itu. Orang yang mengikuti sistem, baik Anda sedang tidur, baik Anda sedang berwisata, uang tetap masuk ke dalam rekening Anda. Dan Atomi adalah penghasilan dengan sistem. Jadi dibuat sesuai dengan sistem. 그럼 노동소득과 시스템 소득에 대해서 차이에 대해서 잠깐 알아볼까요? 네, 노동소득은 일정한 소득을 벌어갈 수 있지만 고소득을 벌어가기는 어렵습니다. Untuk penghasilan 300만 원에서 700만 원을 버는 레드오션에서 30 같은 치열한 삶을 살고 있습니다. orang mendapatkan penghasilan bulanan dengan orang yang mendapat penghasilan tanpa harus bekerja sangat berbeda kan. Tapi bisnis aja susah. Mau bekerja di perusahaan juga tidak gampang untuk dipakai kan. 생계로 살아가시는 분들이 점점 Banyak orang yang makin lama makin kesulitan. 이렇게 노동소득자들은 Orang yang berpenghasilan bulanan mengharapkan uang 수당이 수입이 전혀 없어지겠죠. 네, 이제는 명태도 있고 그리고 구조조정이라던가 점점 퇴직이 빨라지고 있습니다. Jadi kalau sekarang itu 그렇게 빨라지다 보니까요. orang yang 퇴직이 49세입니다. 정말 너무 젊은 나이 아닌가요? banyak orang yang pensiun lebih muda daripada umur yang sebenarnya orang tahu ya. Sekarang tuh banyak orang yang mulai pensiun di usia di 47, 48. Dan benar-benar muda sekali ya. 100세 시대에 노후가 준비되어 있지 않고 은퇴가 준비되어 있지 않는 삶은 여러분 혹시 상상해 보셨나요? Coba Anda bayangkan kalau nanti bisa hidup sampai 100 tahun, itu bagaimana hidupnya kita nanti itu. Yang ada bisa banyak utang karena nggak punya penghasilan. 93세인 저희 아버지는 치매가 있지만 정정하시긴 합니다. Dan sejujurnya untuk keluarga saya pribadi, 지금까지 수입 없이 bapak saya umur 93 tahun, walaupun sedikit ada 손녀인 pikun sedikit tapi masih sehat loh. Dan bapak saya itu mulai pensiun umur 60-an tahun kurang lebih. Jadi hitung-hitung ya 30 tahun lebih itu nggak ada penghasilan. Ayah saya itu untuk biaya hidup, makan, rumah sakit tuh anak-anak semua yang bayarin. Saya sama adik saya. Dan saya juga pribadi kan punya keluarga yang harus saya urus dan biayai. Dan itu benar-benar sejujurnya awalnya itu dulu tuh berasa banget beratnya. Makanya itu di Atomi ini bagaimana penghasilan yang mempunyai sistem. Dan di sini akan saya jelaskan dengan penghasilan yang mempunyai sistem seperti ini. Saat Anda sudah pensiun, penghasilannya itu akan terus masuk tanpa berhenti. 몇 년째 그 수입을 받고 있습니다. Dan 네, 그 수입이 안정적으로 들어오다 보니까 제가 신랑의 어깨를 가벼이 해주기 위해 saya sudah beberapa tahun terakhir mendapatkan penghasilan secara teratur. Luar biasa sekali ya. Saya bisa membantu suami saya untuk biaya kehidupan, juga bisa membelikan mobil pada beliau dan membantu relatif keluarga lainnya juga. Kasih uang angpau buat pernikahan saya punya ponakan dengan cukup besar, dan saya sangat bangga karena hal itu. Karena Atomi saya bisa menjadi istri yang keren dan bibi yang keren karena bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk orang-orang yang kita sayangi. Dan yang paling pertama itu adalah
하기 위해서는 Bagaimana mendapatkan 1일부터 penghasilan dengan 15일 sistemnya ini 보름간 dimulai yaitu 좌우에 menjadi 250만 auto PV, sales master 250만 PV를 kiri dan kanan tanggal 1 sampai 15 itu 2.500.000 PV, terus penghasilannya 10 juta rupiah. Terus tanggal 16 sampai akhir bulan kiri kanan 2.500.000 PV juga. Jadi minggu kedua penghasilannya juga 10 juta. Jadi kalau 2 kali dapat penghasilan seperti ini, jadi 1 bulan totalnya kurang lebih 20 juta. Jadi sales master 2 kali, jadi itu dipanggilnya auto sales master. Dan bagaimana untuk mendapatkan customer? Bagaimana caranya membuat customer? Dan paling gampang itu yang pertama adalah dimulai dari saya. Menggunakan produknya, mencoba produknya, merubah supermarket di dalam rumah saya ini. Produknya itu dimulai dari produk Atomy. Sedangkan di Atomy itu produknya lebih dari 100 loh. Dan kalau dilihat-lihat semua produknya adalah produk kebutuhan rumah tangga. Jadi bisa digunakan semuanya dari mulai kamar mandi, dapur. Itu semuanya dari Atomy. Coba kalau kita masuk ke kamar ada air filter, terus kalau kita lihat kasur. Ada kasur, selimut, bantal, semuanya. Dan di Azamol juga ada steam untuk setrika steam ya, setrika uap. Terus lihat ke meja rias, ada skincare Absolute. Terus kalau kita pergi ke kamar mandi, pastinya itu saya punya Dental Sonic sikat gigi, sampo, sabun mandi, terus shower, terus handuk, semuanya itu barangnya itu barang Atomy semua. Terus kita pindah ke dapur, ada sabun cuci piring, ada teh, ada panci, penggorengan, semuanya itu Atomy saya set. Wah, itu gampang sebenarnya. Nggak ada yang ketinggalan satupun. Semuanya ada. Buat cuci baju, buat pewangi baju, untuk deterjen, terus tisu dapur, semuanya ada. Aduh, kalau disebutin semuanya itu banyak banget. Gitu. Jadi sebenarnya nggak susah ya, bisa dimulai dari situ aja gitu. Nah kalau dihitung-hitung mau bilang pakai 100 macam produk Atomy di rumah tuh nggak ada yang susah. Karena semua produknya ada dengan kualitas yang bagus juga, harganya oke juga kan. Jadi yang paling pertama caranya adalah dimulai dari diri Anda sendiri, memulai menggunakan produk Atomy. Selanjutnya, setelah Anda menggunakan produknya, Anda akan merasakan manfaatnya. Jadi Anda akan mulai untuk memberikan informasi di mana saat Anda menggunakannya feelingnya beda, perasaannya beda daripada cuma bilang oh ini produknya bagus, tapi kalau Anda nggak menggunakannya bener bagusnya tuh beda gitu. Kalau Anda menggunakannya, Anda bilang bagus tuh bener-bener Anda merasakan ada feelingnya gitu. Seperti saya pribadi pakai, saya ada Absolute Skincare. Jadi saya cuma pakai itu aja. 그리고 그분들에게 제품을 체험해주면서 자랑했습니다. 이렇게 좋노라고, 이렇게 저렴하고. Dan saya untuk beberapa orang
이렇게 saya 이득이 kalau kasih 된다라고 hadiah ke 전달을 orang 했더니요. gitu, 조금씩 조금씩 produknya 소비가 ya 일어나면서 atomi 제 aja 주변에 있는 gitu. 많은 Jadi 친구들, sambil 언니들이 memberikan 화장품을 주문하게 되었습니다. pengalaman yang baru juga untuk menggunakan produk Atomi. 내가 써보고 Jadi nanti pas 이렇게 좋은 teman-teman 제품을 kita 소비자를 만들고 한 달에 menggunakan 10만 nanti PB를 쓸 수 rasa 있는 bagus tuh kan 소비자를 bisa jadi 좌우에 customer juga 500만 gitu. PB를 만들면 되는데요. 나 혼자 10만 PB를 쓰는 소비자를 50명 만들기. Jadi 네, seperti 이건 saya 조금 pribadi 네, setiap 그런데 bulan 예를 pakai 들어서 한번 100.000 생각해 PV 보겠습니다. aja. 50명을 Terus 다 kita 만드는 bilang 것이 아니고요. 10만 PB를 내가 10명의 소비자를 만들고 그 10명의 소비자 중에 dan 5명의 mencari orang yang sama seperti Anda menggunakan 그 100.000 PV setiap 한 bulannya. 사람이 10명씩 Nah, 소비자를 nanti 만들게 되면 teman-teman yang 50 udah 명이 됩니다. menggunakan 100.000, 그러면 어렵지 temannya juga suruh cari 네, 10 orang 애터미는 lagi. 혼자 하는 것이 아니고 Jadi kalau 파트너가 Atomi 만든 itu bukan 소비자도 sendiri. Jadi 나의 bagaimana 소비로 kita mencari 인정해 partner 주기 때문에 sebagai 애터미 사업은 orang yang 거기에 bersama-sama 키울 수 menjadi 있습니다. customer untuk 더 menggunakan 쉽게 produk 진행하는 Atomi. 법을 Nah, saya akan 알려드리겠습니다. kasih tahu cara yang lebih gampang 요즘 lagi. 회사에서 백백백 프로젝트를 Ada 진행하고 di 있습니다. satu 혹시 perusahaan 우리 itu 한번 따라해 볼까요? programnya 100명을 100, 만나서 100, 100. 100 orang 100명의 bertemu, 소비자를 만들고 membuat 100 orang menjadi customer, 100개의 제품을 네, 쓴다. menggunakan 100 macam 네. produknya. 네, 만나는 사람이 혹시 제품을 구입할지 말지 그것은 중요하지 않습니다. Jadi orang yang 그냥 kita 만나고 ketemuin 얘기하고 mau 또 pakai 만나고 pakai 얘기하고 nggak ada masalah. 그렇게 Yang penting 지속적으로 pertama itu 100명을 ketemu 만나는 dulu, kasih tahu, ketemu 그렇게 dulu, 만나다 kasih tahu. 보면요, 분명 부정적인 사람들도 많이 Pastinya 만났을 pada 겁니다. saat kita bertemu 그런데요, orang-orang 10명, tersebut 100명을 ya, 만나다 보면 ya nggak semuanya 그런 langsung 분들은 menerima, 굉장히 banyak 부정적인 yang 분들이 menolak 많고요. juga, tapi ya nggak masalah, kita 좋던데? ketemu yang 네, lain 저도 lagi, 한번 yang lain lagi 써볼게요 aja. 하는 그런 소비자를 만날 Gitu. 수 있을 겁니다. Jadi 그리고 nanti 만나는 bisa 중에 di 되게 소비자들은 저는 유산균만 쓸게요. 저는 앱솔루트만 쓸게요. 아니요, mungkin 저는 샴푸만 쓰겠다고 할 수도 있습니다. ada orang yang mungkin 네, akan 괜찮습니다. cuman 그렇게 oh, 제품을 하나를 고집하는 mau 그런 konsumsi 소비자는 probiotik 자주 aja, 만나시고요. atau ada orang 그 yang enggak, saya 자주 cuman 만나는 mau 소비자를 잘 고객 관리를 하셔서 pakai 그분들로부터 skincare-nya aja, ya nggak 소비를 masalah 받으시면 gitu, apa 되고요. juga boleh 왜냐면 gitu. Yang penting 유산균이 dimulai 좋기 때문에 daripada itu. 유산균은 아마 우리보다 더 잘 전달하고 소개할 테니까요. 그렇게 소개한 분들을 Dari mulai dari 소비자들은 situ 애용자로 menjadi 만들고 그 애용자를 customer, 다시 마트 체인지를 하게 돼서 dan dari customer 그렇게 itu 애용자들을 dimulai 만들어가면 됩니다. orang tersebut mulai 그런데 이 마트 체인지는요, dibantu 여러분, untuk mengganti 사업자라면 supermarket di 나부터 rumahnya 마트 dengan 체인지를 jadi 하고 Atomi. 제 제품들을 내가 먼저 써보는 게 너무 중요합니다. 혹시 사업이 잘 안 되신다고요? 그럼 여러분 마트 체인지부터 Jadi 제대로 kalau 한번 misalnya 해보기를 Anda 권해드리겠습니다. melakukan bisnis Atomi itu rasanya kayaknya 네, 마트 ada yang 체인지한 sulot, 한 분들을 sebenarnya itu 사업자로 paling 만드는 penting mulainya 방법인데요. dari itu 사업자로 만든 penggunaan 그 produknya dulu 그 aja, 파트너는 berubah mart yang 그 ada di 파트너의 rumah 수입이 menjadi 지속적으로 Atomi dulu, 늘어날 itu 수 dulu 있게 aja. 도와야 합니다. 왜냐고요? 그 파트너가 돈이 되고 성공하는 것이 우리 모두가 함께 성공하는 Karena kalau 일이기 kita 때문에 mulai dari situ, itulah yang akan membuka dan 가장 좋은 menjadi 방법은 awal 오래가는 daripada 네, 석세스 bisnis 세미나에 Atominya itu sendiri. 초대하는 일일 겁니다. 네, 이곳에서 시스템을 Dan 배워갈 수 sistemnya ini 있습니다. 가보자고 kita 그리고 ulang 여러분들은 ya. 가보자고 하시면서 한 분 두 분 모셔오시면 되고 이렇게 이곳에 모셔오시면 여러분들의 일은 Anda bisa mulai dari 반드시 satu 시스템에 duplikasi dan 플러그인이 seterusnya. 되어야지 오토 판매사 이상을 가실 수가 있습니다. Dan ini seperti colokan ya. 자, 어떻게 Jadi 애터미를 kalau 이렇게 cuman 잘 jalan aja nggak 표현한 bisa, 글이 있는지 harus ada 모르겠어요. yang masuk 한번 juga terus 따라해 berputar 보시겠어요? berputar seperti itu ya. 만남이 시작이고 Dimulai dengan bertemu, 함께 하는 것이 발전이고 bersama-sama bertumbuh dan berkembang, 함께 일하는 것이 성공이다. bekerja bersama menjadi sukses. 혼자는 절대적으로 성장이 불가합니다. 함께하는 Pastinya 사업입니다. kalau 그런데 sendiri tidak 네, bisa 집단의 bertumbuh dan 성공을 berkembang. 이루는 그
그런 사업입니다. Jadi kita itu 처음에 인맥이 berbisnis 많거나 dengan 제품을 잘 cara 팔아서 melakukannya 현대사는 bersama-sama. 갈 수 있지만 다음으로 다이아몬드나 샤론, Setelah 임페리얼까지 갈 menjadi 때는 auto sales 혼자의 master, 능력으로 할 selanjutnya 수가 없습니다. menjadi diamond, Sharon, dan seterusnya pastinya tidak bisa 함께 sendiri. 집단의 성공을 할 수 있도록 함께 해야 합니다. 네, Jadi 그렇게 kita mulai 하실 수 bersama-sama. 있으시겠죠? Pastinya semuanya bisa kan ya? 감사합니다. Terima kasih. 네, 초창기 제가 애터미를 처음 만났던 Pertama 이야기를 kali 해드릴게요. saya melakukan bisnis atomi, 제가 보험을 할 때 애터미를 전달받고 saya awalnya 사람이 tuh 한 번, 두 번, 네 번, melakukan 여섯 번 계속 점차적으로 늘어나서 bisnisnya 이거 tuh 뭐야? dimulai dari 보험을 asuransi. 하면서 부업으로 혹시 100만 원 정도 Terus saya 벌어볼 수 dengar 있지 tentang atomi. 않을까라는 생각을 하게 됐어요. Saya dengar, oh 그런데 mungkin 저는 ya 월요일부터 pakai 금요일까지 atomi ini apa ya? 계속 Mau bisa 고민을 하고 있었기 mendapatkan 때문에 berapa 시간이 banyaknya? 없었습니다. Oh, 10 juta. 그럼 Oke, mari 토요일에 kita 몇 coba. 시간을 투자해서 dengar. 조금 테마운트 Saya mulai 보다 dari 높게 weekend 일할 수 있는 dulu. 방법은 없을까라는 생각을 했습니다. Jadi sebagai 그때 sampingan dulu. 문득 1시간 거리에 있는 저희 큰언니가 생각이 나더라고요. 미용실을 운영하고 계셨고 Jadi 20년 saya 넘게 mulai 미용실을 dari 운영을 하셨는데요. kenalan 단골 kakak 고객들이 perempuan 굉장히 많았습니다. yang 물론 melakukan 화장품을 쓰는 여자 bisnis 고객들이 굉장히 많았죠. salon. 아, Pastinya di sana kan ketemu 라는 생각을 banyak 하고 customer 단순히 한두 번 perempuan. 가서 뭔가 일이 되지 않는다라는 건 알고 있었기 때문에 1년을 가기로 저와의 약속을 하기 시작했습니다. Dan 네, itu 처음 100만 원을 벌려고요. pertama kali saya mendapatkan penghasilan 10 juta itu, waduh susah ya. 제가 애터미가 좋은 건 알겠는데 설명이 안 되는 시절이었습니다. Dan saat itu awalnya itu saya susah banget untuk menjelaskan tentang atomi. Saya tahu atomi itu bagus, tapi menjelaskannya susah. Makanya itu saya mulai dengan meminta pertolongan dari sponsor saya. Didatang ke sana, terus dijelasin, pergi, kita bilang, kakak sibuk banget ya, aduh setiap hari mau ketemu aja susah gitu. Terus, aduh saya terus nggak berhenti, saya pergi lagi, datang lagi, bilang lagi. pergi berkali-kali. 굴사랑 사장님, 닭갈비 사장님, 떡집 사장님 등등 네, 여자 사장님들이 계속적으로 hari itu 늘어나고 있었습니다. datang 제가 banyak 하루는 ada 가면 2명도 있고요. yang punya 어떤 restoran 날은 daging, 4명도 restoran 있고요. kue, 어떤 날은 macam-macam 8명도 있었습니다. gitu. Rame ya. 우와, 이거 새벽 사업 너무 재밌다. 너무 잘 되겠다. 막 Setiap 너무 좋아하는 거예요. eh, 그다음 주에 setiap 갔는데 hari datang 아무도 ke 안 sana, 오셨습니다. ketemu 그러니까 orang-orang 언니가 baru. 이 사업이 되는 거야, 안 되는 거야 하고 Jadi saya 얘기하더라고요. bersama-sama kerja bareng 여러분, sama 사업이 되고 kakak 있을까요? 안 jalan. 되고 있을까요? Dan awalnya seru 네, karena 사업이 banyak, 되고 tapi satu 있었어요. hari juga nggak ada yang datang, nggak 그 bisa 엉덩이만 dapat 보고 sarang apa 왔었지만 nawarin 돌아오면 atomi. 대보도에 Ya 회원이 pastinya 가서 엉덩이만 bisnis itu 보고 nggak 돌아오는 ada 데도 yang 매출이 뜨고 100% langsung 네, berhasil, 그렇게 tapi 지속적으로 회원을 tidak pernah 관리하면서 berhenti. 가게 Terus 되었더니요. walaupun 네, ditolak, 계속적으로 walaupun 늘어났는데요. cuman didengarkan dan pergi, nggak masalah. Nggak masalah. Terus dilanjutkan. 부으면 바로 다 흘러내리죠. Kalau 그런데 kita 지속적으로 꾸준히 물을 주게 되면 어느 날 쑥쑥 자란 kalau 콩나물을 kita 만나실 bilang 수 있으실 겁니다. seperti 네, 그런 menanam 것처럼 toge 여러분이 사업을 gitu, 전개하다 보면 misalnya 이게 kalau 되는 kita 거야, cuma 안 되는 거야 taruh 하는 시점이 to 반드시 있습니다. bijinya, itu nggak akan 특히나 numbuh. 오토 Ya udah, 판매자를 kasih 지금 terus 못 airnya, 계시다면 terus, dan 정말 akhirnya 그런 순간들이 semakin lama 끝도 semakin 없이 besar dan besar, nah 여러분들한테 menjadi 오고 toge yang 있는데요. tinggi. Nah 그럴 itulah 때마다 sama 여러분 bisnis 사업이 di 되고 sini 있다는 juga 것은 sama. 내가 Semua 뛰고 bisnis 있고 itu 내가 ya 만나고 harus 있고 내가 dijalanin 전달하고 terus. 있다면 이 Semakin lama 사업이 semakin besar. 지속적으로 되고 있다는 것을 Jadi tidak ada yang sia-sia, terus lakukan, dan pastinya semuanya bisa 감사합니다. menjadi sesuai dengan harapan kita, walaupun 그랬던 저희 tidak 언니가 langsung ya, 어떻게 pasti 됐습니까? ada prosesnya. 네, 그 소비자들을 애용자로 만들고 그 Jadi 애용자들을 kakak 마트를 kenalan 체인지하게 perempuan saya ini 그분들을 사업자로 akhirnya 만들며 itu 이렇게 dibawa-bawanya 세미나에 seperti 초청하게 apa, 되었습니다. yang awalnya cuman 그래서 customer 저희 mulai 큰언니 dimulai. 미용사 언니와
또 둘째 언니도 지금은 스타 마스터가 되셨습니다. dan mulai diajak ke seminar juga. 네, Dan 저는 sekarang kakak 2021년도에 saya 여행 yang perempuan itu dan satu 마스터에 orang lagi, 네, dua orang itu 한창 sekarang udah jadi Star Master. 코로나 팬데믹으로 여행 자체를 떠날 수가 없었는데요. Dulu waktu 크루즈 pas 여행을 못 COVID ya, 가고요. COVID ya, 그냥 kita 여행 pastinya 비용을 돈으로 받았습니다. gak bisa 지금 pergi 너무나 kemana-mana. 아까운데요. Sayang 어쨌든 banget ya. 제가 Jadi 스타 마스터에 rewardnya 승급했을 yang 때 pergi ke 저희 naik cruise segala 자매들과 macem 언니와 didapat 두 언니와 eh, 딸과 함께 uang cash ya. Aduh, 가을 padahal 여행을 bukan 가게 itu 되었습니다. poinnya gitu. Kita pengen 예전의 bareng-bareng 삶이라면 jalan-jalan 각자 itu 다른 직업이 sama-sama. 있었고 시간 Jadi belum 맞추기가 lama 너무 ini kita 어려웠을 orang 겁니다. pergi bareng 그런데 untuk 애터미에서 보내주는 여행을 함께 가다 보니까요. mm, 밤 하늘은 왜 mendapatkan 이렇게 penghargaan 멋진 거예요? tersebut benar-benar 밤의 바다는 왜 bahagia. 이렇게 아름다운 거예요? Wah, saya benar-benar 밤에서 melihat 먹는 음식은 keren 왜 banget 이렇게 ya. 맛있고 또 Pergi di luar 숙소는 negeri 어쩌면 itu 그렇게 좋은지 makanannya enak-enak, 그리고 자유 hotelnya juga 시간을 굉장히 많이 bagus, 줘서 dan 정말 많은 free 이야기도 time-nya 나누는 juga 정말 banyak. 힐링하는 Benar 시간이 feelingnya 되었습니다. tuh seperti 이렇게 relief ya, 애터미는 가족과 relax. 함께 할 수 있는 Jadi 집단이 성공할 수 있는 Atomi 그런 itu adalah 도구입니다. bisnis yang bisa dilakukan bersama 네, keluarga. 제가 이렇게 시스템 소득자가 되는 강의와 Dan 또 오토 pastinya 판매사가 되는 강의를 하다 보니까요. yang paling penting 예전에 adalah 제가 kita harus tahu bagaimana 오토 판매사가 될 때 sistem 기억이 penghasilan yang 났습니다. ada 그 di 얘기를 Atomi. 잠깐 해드리면 저는 보험을 700, 800 수입이 있었고 한 Dulu 1,000만 원의 소득도 벌었었습니다. 그런데 saya 애터미의 pada 비전을 보고 50만 원이 될 때 두 양손에 두 떡을 들고 애터미를 해야 되는 dulu saya 것이요, jalanin 보험을 해야 asuransi, 되는 penghasilan 것이요. saya sudah sampai 굉장히 100 juta loh 고민하는 sebulan. 타임이 있었습니다. 70 sampai 1 juta. 그런데 Tapi 지금 kalau di compare 현재를 본 sama 것이 Atomi 아니라 5년 jauh 후, banget. 10년 후를 내다봤을 때 Pas dilihat 50만 ya, 원밖에 안 들어오는 wah. 애터미가 훨씬 더 비전이 컸습니다. 왜요? Atomi itu 애터미는 awalnya 시스템 memang 소득이었으니까요. 그리고 한 kita 개가 월에 dimulai 1억을 dari 벌 수 5 있는 juta, 엄청난 tapi 소득을 rasanya 벌어갈 beda. 수 있는 Karena 그 때문이었습니다. Atomi itu 그래서 mempunyai 저는 visi yang 애터미로 besar. 선택하고 Karena 이 itu 일을 saya 진행했는데요. memutuskan untuk 사실 fokus di 저는 Atomi dan 오토 판매사가 mela- 한 1년 소비까지 해서 6개월이 걸렸습니다. 오토 dan untuk 판매사가 menjadi 되기까지. auto 그 sales 기간 master itu saya 동안 butuh waktu 사실 6 제가 bulan. 수입이 있던 걸 버리고 50만 원을 붙들고 뛰기 Jadi kalau 시작했잖아요. dipikir-pikir 1년 awalnya 6개월이 saya 되는 buang 기간 penghasilan 동안 saya yang 정말 71 juta 있던 itu 수입이 dengan 없으니까 ngejalanin 정말 Atomi 너무너무 yang 힘들었습니다. 그래서 5 juta 2년 sebulan. 정도는 제가 내던 보험료를 모두 내지 못하던 때도 있었습니다. Dan setelah 그런데요, 2 tahun 저는 애터미의 비전을 너무나 크게 봤기 saya 때문에 merasa 이 보험일을 dibandingkan 지속적으로 sama 한다 하더라도 asuransi 내 itu beda. 내 가정도 안정하지 않고 Tidak 미래는 더욱 ada 불확실하고 근데 애터미는 내 keamanan 가정뿐만 아니라 우리 untuk 온 가문을 일으킬 수 있는 penghasilan masa depan 엄청난 saya. 수익이 되고 그렇게 시스템 소득자라는 Jadi 확신이 들었기 때문에 kalau di 저는 Atomi itu 2년을 perbedaannya 밀어주고 그리고 visinya yang besar 애터미를 dengan 정말 sistem 본격적으로 penghasilan 너무나 yang 열심히 뛰기 시작했습니다. pasti 그래서 dan 저희 menjamin. 언니도 있고 Jadi saya 작은 fokus 언니도 semuanya 있고 membantu 그리고 보험하시는 분도 있고 dan 또 saya 핸드폰 fokus 가게 2 사장님도 tahun 계시고 또 조선소에 yang 계시는 분도 있고 tim-tim 정말 미용실 leader ada 원장님 di 정말 dalam 다양한 많은 jaringan saya dimulai 파트너분들이 orang-orang 나오기 terdekat 시작했는데요. dari kakak-kakak 뭔가 saya, 관심이 ada yang 있어서 punya 하시는 toko 그분들을 handphone dekat rumah, 제가 dan yang 그분들 pasti orang 곳으로 tersebut kita 찾아갑니다. sama-sama 네, 핸드폰 untuk 가게를 하시는 사장님 jalanin 그 Atomi sama-sama. 가게에서 이 애터미 사업을 전개하게 되었습니다. Dulu 애터미 사업을 saya 전개하는데요. 이 파트너가 50만 원 벌 때 핸드폰 가게에서 1,000만 원 넘게 벌고 있었거든요. 아니 스폰서를 복제하라 했더니 그대로 복제하고 50만 원도 안 될 때에 애터미로 전업을 한 겁니다. jadi 그리고 ada satu orang 이분은 partner 10억대 kita yang 빚이 있는 사람이었습니다. 그리고 3천만 원의 소득을 벌고 yang 싶다면서 jalanin bisnis 비전이 Atomi ini 남달랐던 dia 사람이었죠. punya 그래서 toko 둘이 handphone 뛰기 시작했는데요. dengan 근데 penghasilan 미팅할 yang 장소가 핸드폰 sebenarnya 가게를 nggak gitu 접었기 banyak 때문에 ya, 없었습니다. dengan utang yang banyak 그래서 lebih 어디로 dari 10 갔을까요? miliar. Aduh, 네, kasihan banget gitu. 헤어린스만 Karena itu 열심히 쓰는 beliau 소비자분이 sangat 계셨는데요. bersungguh-sungguh. CU를 Jadi kita 운영하고 sering 계셨습니다. melakukan 그 CU 가게로 pertemuan, 가서 미팅을 하기 meeting di 시작했습니다. tokonya itu untuk 매일 sama-sama 아침마다 setiap hari 미팅을 진행했고 거기에서 pagi 커피를 마셨습니다. minum kopi, di sebelahnya 매일매일 ada 가서 미팅을 하다가 minimarket 어느 juga. 날은 CU 사장님이 전화가 왔습니다.
Dan 언니, karena sering 언니들 kita 왜 다 datang 오늘은 gitu, 미팅 안 와요? itu 오늘 bosnya 1박 2일 석세스 세미나 날이야 라고 했더니 그 CU 사장님이 나도 가고 싶다 라고 하시며 yang CU를 ada toko 따라다니게 minimarket sebelah toko HP itu ada bos yang punya toko 또 kecil 미팅 itu. 장소가 Satu hari saya nggak 없어지니까 pergi ke 어떻게 sana, 해야 돼요? ditelepon. 저희가 알고 있던 Oh, 또 kakak 소비자분이 kemana? 계셨습니다. Hari ini kok nggak 식당을 ngopi di sini 하셨는데요. ya? Dia 그 bilang. Terus saya 식당에 bilang, oh saya 가서 pergi 우리가 ke 미팅을 하기 Sukses 시작했습니다. Academy. Terus beliau 그런데 bilang, 어느 oh aku 날 juga mau 그분도 ikut. Waduh, 처음부터 우리 saya bilang, oh 미팅하는 곳에 pastinya nanti 오늘 ikut 앉아 ya. 있더라고요. Nah, ini 그리고 sebenarnya 우리는 kita nggak 매일매일 또 nawarin 미팅을 hari-hari 했습니다. sering 또 ketemu. 얘기하고 마케팅도 Tapi 얘기하고 karena 또 kita 만났던 소비자에 대한 얘기도 setiap hari 하면서 seperti 이렇게 itu, 미팅을 akhirnya 했었는데요. bisa 어느 bertemu orang 날 그 baru 식당 lagi yang 사장님이 jadi 또 전화가 ikut 옵니다. ke Sukses 오늘 Seminar. 여러분 왜 안 오는 거야? 아침에 미팅 안 오니? 호호, 우리 1박 2일 석세스 세미나 가요. 라고 했더니 Dan itu juga terjadi 부럽다. sama 나도 함께 restoran 가고 싶다. punya 그렇게 bos 그분도 juga ada 어떤 yang kayak 석세스 gitu. 세미나에 따라 Saya 나서게 bilang, 되었습니다. dia tanya kenapa hari 네, ini nggak datang. 제가 Saya 이 bilang karena 애터미 ada Sukses 처음 Academy dan beliau 시작할 juga 때 mau 오토 datang. 판매사가 될 때 Itu 이렇게 benar-benar 소비자를 menarik 구축할 sekali. 때요. 이 달력의 스케줄러에 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, Jadi 토요일, saat 그리고 시간 타임을 정해놓고 그분들과 kalau saya 미팅을 pribadi 내가 회사가 fokus 되고 mulai 그 jalanin 공간에 Atomi 원데이 itu yang 스케줄러가 paling 되게 penting 합니다. saya tuh 그리고 dalam 내가 kalender 설명이 안 saya tuh 되는 setiap 건 hari saya punya 핸드폰으로나 schedule 아니면 yang tepat di 오토판으로나 mana saya mau TV로 meeting ketemu 보여줄 수 kemana. 있게 하면서 원데이 eh, 세미나를 진행하게 되었습니다. terus 그렇게 스케줄러에 쭉 적어놓고 schedule 미팅을 1 bulan 열심히 ketemu setiap 돌면서 hari 이렇게 성장을 했는데요. dan begitu saya bisa 그래도 bertumbuh sampai 150에서 saat ini. 200만 피부에서 왜 이렇게 안 오르는 거예요? 그래서 Walaupun begitu 스폰서를 saya 쫓아갔어요. sudah usahain 물었습니다. seperti 어떻게 itu, 해야지 오토 판매사가 될 수 nyari 있느냐고 1,500,000 여쭤봤더니 2,500,000 PV itu 작은 susah 미팅을 banget. 많이 만들라고 Terus akhirnya 하셨습니다. pertama-tama 그래서 더 dulu 작은 saya udah 미팅을 usahain seperti 잠옷을 itu. Saya 모임, mulai 무슨 tanya 미팅, sama 무슨 모임 하면서 많은 미팅을 sponsor. 만들면서 Kata sponsor saya 그렇게 bilang 오토 harus sering 판매사에 달성하게 lakukan 되었습니다. lagi meeting-meeting 네, kecil, 감사합니다. lebih fokus lagi kepada 네, orang-orang tertentu 이 yang mau 일은 sukses 정말 bareng. 3대가 상속이 되는 일이고 정말 집안을 일으킬 수 있는 엄청난 소득이 되는 일이잖아요. Dan 그래서 그때 당시에 bisnis Atomi ini 1년 adalah 만에 오토 판매사가 될 bisnis yang bisa 때까지 dilakukan 제가 oleh semua 지불했던 orang, 대가는 mau yang di 지금의 rumah, 저를 mau yang 만들었고 sibuk, semua bisa. 앞으로 Saya 4억 pribadi 배 1,5 그리고 tahun, 2 tahun itu 인테리어이 되는 semuanya 그때까지 terjadi begitu sampai 열심히 saat ini. 달려갈 겁니다. Dan 오늘 saya 오신 여러분들도 pastinya 네, sampai ke 이 Imperial 직장에 성공을 이룰 수 nanti 있도록 tidak akan pernah berhenti 여러분들도 berlari. 열심히 Dan untuk 이 semua 시스템 orang yang 소득에 jadi 대해서 partner 알아보시고 그리고 오늘 dan 오신 여러분들은 orang-orang datang 꼭 오늘 sini, 연말에는 오토 pastikan semuanya 판매사가 bisa 되시고 mencapai 임페리얼까지 tujuannya mulai 성장하는 dari 그런 Auto 믿어드리고 Sales Master sampai 계시기를 ke 바라면서 Imperial. Saya 오늘 berharap 강의를 마치겠습니다. semuanya 감사합니다. bisa mencapai tujuannya masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan hari ini.